Je ne me sens pas seul, je me sens plutôt en dehors de la vie. Et pourtant je vis chaque jour qui passe à son à l'heure, mais à ma manière, comme si j'étais toujours loin des autres, comme si j'étais réellement incapable de me mélanger à qui que ce soit. L'homme qui n'avait rien compris. Yousf Zirem, أزول لك يعلى أزول فلا ونكويت ودي غدي توالين يوسف زيرم تخدمض أهث وغيرنا 20 يغميسن في ثمورث النار دي فرنسا كثيرا قريك تخدمض ذي يوث لاشين تيليزري يقرزن مليح في فك لي شان النظام تقيف بي ار تي في نزمر ديني هكا كينيا غاسو لما ديس نخدم ذا شو نزمر ديني باللي بيغ تلفزيون اول يسعى في الليس ويسعى اطاس ودني ضرا يا خاطر ميلود لا سال ديريكتور دونتان هكذا محمد سعدي تولين كذا كثيرا هذاك الشيء دي سقسان دونك ثاني ماشي كي دينا انا نسعى مي داين تيزت شو كاودي تولينك بربر تلفزيون تولين باللي لان الحوايج ذي لا تلياغيني زمراتي دينيني وزمراتي دينيني يعني ذي لي تلفزيون يوميا ني ذي لي تلفزيون تمورا لافريك دو نور ضغا ميدو درضا كثيرا مسلاي سيريوزمون ميدو درضا في ثوترا اسنتل انتي للي ضغا غادي سبا غادي نمسلي غير سبا انتي مليليثنا سبا انتي مليليثنا ذتيرا يوسف زيرم خاطر اهاث ويدي توالين بي ار تي في سننك تساوض ثاذويل ذا شو الى قدرني اضزرن تساروض اما ذو نجالن اما ذي سفرا اما توليسين اما ذا يانا امزروي ناغ امزروي نتورا امزروي اثرار كيراسن زمرا غير دانك يدرس نوكليير تسوفغا نزمرا دنيني كويدي توسن مليح الجيري لا غير دي زومبر يوسف زيرم دونك لو شومان دو ليترنيتي ذاكيت كي داس تزوارت اي وناثان اي يوث العربي وجدي فوالا لا كولين اوبليي ذا غنيس با نتمليك نغساكي ذواكي ديون نوذليس ومزروي فرد المسلاي اللي تزوارا اكدون كالاكي لوم كي نافا ريان كومبري ايوسف زيرم امشي جاو اللي امشي تجارت للي اغرمت للي ذا غرم يسهلن ذا غرم يوارن ثين اللي ديجا يعني ثوار نكوني قرنا غي امازيغان زمر ذا الدنيا باللي ولا شي وجوفن دي ثمورا الدنيا تكويث يق حملن في اللي انش النغ نكوني سي مازيغان ماشي كان القبايل نكوني القبايل ذي مازيغان ذا غنيا اغرم من اللي يصاب قال وقت ثاقيني كتو دار كتو الدور ثاقيني بوسا ذا شو ماشي ذا وزغيا يزمر ورقاز زمر في مطوث اتسدو ادي دون كوفريديس ادي قيم قرويس يعني وثي تصويرا وين نديرين ادي دون قبايليتيس سيتادير اين يسعى نزال تقبايليت ماشي تمسلايت كان سي دي فالور اوسي ولا قرا نتسو تقبايليت سي لا جينيروزيتي لا سوليداريتي لا جوستيس سوسيال انشتاقينين اكويث نلاو كذا يجي رناو نلارا إن لا نزمر أدني لا أو يفناني لي كثار من لا je pense à des un peu stormé sur la carrière nihiliste on a des avancées à Berber Télévision elle existe il y a des gens qui écrivent il y a des gens qui peuvent aujourd'hui faire des films faire du théâtre faire beaucoup de choses donc il a ونذا نخدم الشغال اكني يقرز ذا شو مازال طاس الحوايج يقلق نخدمها كاكيني على فينيغ عادنيا تقتنت هي راسك نسينو مزروي لكن نسينا نكون دياز وريلي دينا دياويه دي حليون ومثال دينا دي حلي وكذوذ ماشي ديون كان الى نكون نس القبايل الساكيني سورتو الساكيني الميعقال إلى قاساكيني أنوالين باللي غطاس تمثال يغيشاركن غاسو لما لانت تمثال ونتمسفها راه بويا رانا فلاسنت مي اينين ارا
غياوين رو فريد اندر المساقل اعطاسي قلان. Donc, il faut qu'on se rassemble autour de plusieurs idées, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on organise ici et là des réseaux, des lobbies qui vont nous imposer à travers les 4 coins du monde. اشو دوك ذا مزوارو ذا مزروي ذا مزروي اذا سنتل بوذريسا جينك دونك histoire de Kabylie ترني راس ريفاقاثا لو بوان دو فيو كابيل تبغي دينير اكن وريلي راه غطاس القبايل كتمسلاين غف مزروي نسن امزروي القبايل اما ذي ثلاث اما ذيك ذي السن ذويض تيتسارون ما تشاتا سيغلان دا شو كان باش دينير فيفت ثاغانيست لو كوليكسيون كسا ليديتور اغيني اي اون بلوس سا دينير فيفت ليديتور اغينيست ان بروتون قرنا سور ان امبالير يديروا حنا الباريان يمازيغنا فرنسا نسمع دنيا كاغيني ينايد ما يداروض لو بوين دو فيو كابيل ماشي نكيكس ليديتور اغيني ذم داكليو طهر يامي دونك que je salue au passage, donc Venezia, qui m'a mis en contact avec l'éditeur Agni. D'ailleurs, je lui dédie le livre. Donc, c'est une histoire synthétisée. C'est l'essentiel de notre histoire. Hein. Donc, il y a principalement, donc, le livre a gagné 5 grandes périodes. Donc, depuis la nuit des temps jusqu'au roi Numide. Voilà, c'est une période très longue et très riche aussi parce qu'à ce moment-là, nous avons eu des royaumes. Amin Massinissa est pratiquement toute l'Afrique du Nord. Hein. Après, donc, il y a d'autres périodes, donc, entre autres, les périodes des dynasties musulmanes berbères. Nous avons eu des dynasties musulmanes berbères. C'est le cas, par exemple, des Fatimides. Peu de gens le savent, principalement de la dynastie et Fatimide. اسميس العرشة إيكوثامية سفهمت يميسوال الزيكني إيكوثامية خاطر اسمكي توسن أما ذي لونتيكيتي الروم إلا يدري دارني ابن خلدون نزرع رميد الثالث ابن خلدون نزمر نهاية سوكسوفون سيفكايث المد قسنطينة اسم نسن إيكوثاميا تصاب الحق تساقيني الجهة يقيني عندنا إلا ندرن إيكوثاميين قيني روح قينو مكان قارنا سيخجان سينا يروحن دان روحنا للفريد الشرق خدمن دونك في جدود نسن مالزم غادي غاكا غيني سي ان رويوم les Fatimides donc ils vont conquérir la Tunisie et même arriver donc en Égypte. C'est eux qui vont créer le Caire, c'est eux qui vont créer l'Azhar. Donc il y a d'autres dynasties musulmanes. اسمها فكانت لي ديناستي musulmane غيني هذا les Turcs, la période turque. Donc ça c'est la 3e période. Mais la période turque en Kabylie, les Turcs داكشي من راطاس خاطر طفن effectivement في مدينين في مقرانين في قايث ذنوثني راه يفنون دي مزوره في زيوزو في مدينه في زيوزو. Mais au même moment des ثمورت القبائل درن دو رويوم le royaume de Koukou Glaout Kabylie الجهه الميشليه et le royaume نات عباس الجهه الصدوق. Donc les deux royaumes magnis, ils ont été souverains. Hein. Le royaume Abbas, par exemple, il a eu même des ambassadeurs en Espagne. ولما خاص قمتنا هناك في كل نغني السن في كل دوكلن je le raconte un peu sommairement le livre à gagner des fois nous on boit السن nous on مقال إطاركيين voilà. Donc c'est une histoire un peu mouvementée, compliquée. Hein. Le royaume Abbas, il a fait le dernier traité de paix avec les Turcs, je crois vers 1824, donc juste quelques années avant l'arrivée des Français. Donc la 4e période, c'est donc l'arrivée des Français. Bon, ils vont rester 132 ans. Je raconte aussi comment ils sont arrivés. La Haute-Kabylie a été l'un des derniers lieux que les Français vont pouvoir conquérir. Hein. Donc la Kabylie s'est longuement engagée dans ce combat. Hein. Elle a donné de tout son être. La Kabylie, de 1830, من 1872 على فاك يعني راه فاك طرادني يدي يخدم المقراني الشيخ حداد.
Après, donc, la dernière partie, c'est l'Algérie indépendante, donc 1962 à 2012. Et cette période, je la raconte aussi parce que ثمرت القبائل قنوغان باش هداوي في اللي الجزائر كويس توفى دي مانيس باللي مام الاستقلال غيني ولاش في اللي هكا. هاد نوع شي طوح غير تمسريضه في مدينه نفقايث الى قوي غادي تسوالين هاد فهمن مدينه نفقايث تسجدانت سيتي ان اليمون كابيتال de Gvlus, des Tharma, au niveau de la civilisation, أتصل القرون، أتصل القرون تقيم ذا نسات زمرات نيني تحكم السرس افوسيس غف فركان وفلا نزمر هادني هكا كينا يعلى خاطر ثورا نكيني هادني غير وذاك يزمرنا دارون امزروي لقى دارون امزروي خاطر امزروينا ويدي تورار ورانت اكن النظام ماشي تسيده تيدقارن خاطر ثورا زمر تافض باغ اكزومبل يونا ديني ثمديت نفقايت فنانت رومان ذا الكتب ثمديت نفقايت لا كزيه كويا là, avant même d'aujourd'hui, les Phéniciens, donc les Phéniciens et Medbodon, ce ne sont que des commerçants, hein, donc ولا شطراد وتناغنارا. سعد الحق ثمديت نفقايت ساعة أمزروينيس ماسينيسان il en a fait sa ville d'été. Bassinissan يحكم جينيرالمون كسيرتا دونك كونستانتين مي اسماء دياسان فدو يتسد يتخيما كتمديت كيني نفقايث ابري اذا غني اداوظن لي فوندال قرناسنا كا لي فوندال. C'est un terme plutôt romain occidental, parce qu'en réalité les Vandales ne sont pas autant vandales que les autres, hein. C'est juste qu'effectivement ils ont vaincu Rome. Et donc ils ont un peu mis de côté l'ordre établi. Donc Karnassen, les Vandales. Mais sinon les Vandales, qui est un peuple nordique, un mélange de peuples nordiques, il est arrivé en Afrique du Nord et c'est l'un des rares peuples qui a sympathisé avec les Berbères. Donc avec Nagara, qui fait quoi de couler n'agdi maziran, fait quoi le narnier? L'un des nournes, mais en général, la synthèse plutôt l'un ensemble, l'un les cités d'Afrique du Nord, un d'un مزيغن كان في سورة تمديد إلي فوندال برينسيبالمون باسكو إميرنين كونين مزيغن لدي مسيحيين الروماناكينين وتجنرا أذيلين لي براتر دي مزيغن تاويند لي براتر غروم دونك مزيغن زعفن فلاسن دونك d'où la naissance du donatisme autour de la figure charismatique de Saint Donat. Voilà, donc le donatisme ضبطو يظهران داخل الدين المسيحان هيجي يظهر دي تفركا وفلا إذا قد نغني وزمر دار الدين إمازيغان ذي مسيحا سماثا خاطر ونظر على نوذي تمن هكا أمثورة سيفداضون سواغو دوايقي إذا زار إمازيغان وين إلا كيني أكن تسواليغ أكن غريغ تصعيد الحق يعلى d'abord nous avons été païens أكيد نذا كان زمرنا من سواني لا أكيد نذا كان c'est les éléments c'est les éléments de la nature. Après il ne faut pas l'oublier aussi, nous avons été juifs. Après, nous avons été chrétiens, ça je généralise. Peut-être même, je synthétise rapidement. Mais en même temps, bien sûr, c'est rien du tout. Hein, bon. Mais après, nous avons été chrétiens aussi. Après, nous sommes devenus musulmans. Et aujourd'hui, certains sont musulmans, d'autres peuvent revendiquer d'autres religions. Et c'est leur droit le plus absolu. وي غير كان الدين خاص يسد الدين بوذيين يسد الدين مسيحيين يسد الدين انسلمن ذا شو يمازيغن سعن اي نسوي ستمنن بدا وكي فراني ناكي ديوسانا تعبيذني فلاغون تعبيذني فران ça peut être avant l'arrivée des religions des monothéistes تعبيذني يمزورانسن عمدا الى قد ايرودوت هذه والي شو دينا فوين سوا 6 من يمازيغون عندنا 5-6 القرون وقبل عيسى. Oui, peut-être même bien avant. خاطر يمازيغون ils ont eu même des relations avec les pharaons. Nous avons eu des pharaons, hein, comme nous avons eu aussi des papes, etc. Bon, on ne peut pas tout dire dans une petite émission. d'ouvrir avec des nirs. الساقيني إلا وين دي قران الساقيني كتمر القبائل كتجمع عطاس يتقالان أحق جميع الإيمان. جميع الإيمان ça veut dire toutes les croyances.
Et c'est une preuve que nous avons aussi de la tolérance envers les croyances. C'est-à-dire, ça veut dire on sait qu'il y a plusieurs croyances. bon اطاس انت لا يفوت اذا مسري دروس كان بواكو دروس الوقت غير غادي نمسري كثيرا في الثالث ثلاث لي طون مودرن الوقت كواكين تيدير تورا. Juste là une petite parenthèse par rapport aux Vandales. Les Vandales est le seul peuple qui n'est pas reparti. Les Vandales sont restés en Afrique du Nord. Donc c'est une preuve qu'il y avait une proximité avec les Kabyles, avec les Berbères. Donc les Vandales se sont donc installés définitivement en Afrique du Nord. Donc je veux dire ما تغرض هذه ساكينك الشو صدر فاكن ولكن شو يزمرنا ديج في ذوي ريت يغرن ما درض ثمسلت ما درض سنتل سوجي ما درض اسنتل تنادي غمك ارات سدوكرو ثمسلتني اسنتلني اكثر بوذماون كرا زامولن اما سننت نمدن نا كراوث السيناره نزمرات ديني تدرد دي لونتيكيتي تدرد فيرموس. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Il n'y a pas toute l'histoire de la Kabylie. Il y a l'essentiel. Firmous histoire de la Kabylie. Tout à fait. Mais tu as l'instant, ignorant que je me suis خاطر فيرموس ذا قبايلي إنه كمورت القبايل إنه ذاني كمورا l'Afrique du Nord. Mais principalement طمنات نصطيف هكا فوالا الساقيني نصطيف بون لي بيبون بون sa famille c'est une grande famille لان مامودي لان on va dire avec les Romains bon c'est une réalité peut-être même il y a des leçons à tirer de toute notre histoire parce que souvent c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire peut-être que déjà à cette époque-là on n'arrivait pas effectivement à se rassembler. C'est un général kabyle qui s'est longuement battu contre les Romains. Voilà. خاطر الرومان بغانا تسالين غماس قوم كان فيفا السن يموت نوفل يكرد بهذا الروم. Il n'aura شحال سنين des fois les tribus il a réussi à les soulever toutes contre ذلك سوهما إن غماس يبوي ثم قرط ذا شو كان يكذوذن يتيذرن ذي ثمنطا من قارتورة ثمورتن القبايل أكيد ما شارشل لكن الوصل de l'Algérie aujourd'hui le centre دانيلس دار خاطر انه فاش نقرا كاينين زمرا دنيني الساكنين نوع في قبايلي سيتادير في لا جوستيس سوسيال كونتر la nature colonialiste des Romains par rapport aux Berbères de cette époque-là القبايل ذا شو كان ارثاقرا رومان قريبه طفن انسان غيمانيس باش ولي تاورا دل mais c'est une grande figure de notre histoire qui gagnerait à être connue. J'invite tous les historiens c'est leur objet de leurs études, de faire des études sur Firmus, peut-être même d'aller voir ce qu'on peut avoir comme archives à Rome, dans tous les quatre coins du monde. Il y a un immense travail à faire. Voilà. Alors, moi, je suis في الزوخة شطوحة يوسف خاطر نساعد وسنجي فيها كنا سارون 20 دقيقة في فيرموس دونك ذي كيف يوران ذي كيف يخدمن عندها غيد نسفهم يد نحكا ثمسلتيس أذيان فيرموس ذايني جرزن يا كي تكاد ذاك زول نحكي ثيد ثمير يميت خدم انشتا او يوفان نخدم يسورا اكوا فويد يقدشن في ذا السنه اكوا ويد يسعى نزال ذو مزروينا فوالا ويد يسعى نزال ذو مزروينا كثيرا ادني ثالث غير ثايو انوذاني يا ميدو درا كم ثواشورت نجو امروش وميت كذا زردام قران ذو ساكينك نزمرادني ذو كيفي في مزورة نتكين ديك مزورة خاطر إلا قرا غني وإلا قرا غنسو بوليفا قرا غنسو بوليفا نغل الشانية تدرط إلا نقصي تدرط ويتوصل نرا كامل الشانية تدرطي مثل أدني الزمول يدرسنا ثلين يكن 20 30 40 50
كشينا غوروك تواشلت نعمروش. Les Amrouches, oui, je leur rends hommage, je ne cesse de le dire, malgré le fait que le pouvoir algérien d'aujourd'hui a toujours un problème avec cette famille, hein, ce qui est anormal, et ces pesanteurs devraient disparaître parce que تواشل تاكيني ثنوغا في ذلس تمورت القبائل ثنوغا غني في لين تمورت الجزائر خاطر اتاسي في السوين Jean, bien sûr, Jean, il est connu, ses positions sont connues, hein. C'est un travailleur acharné, hein. Mais أكيد إن ذاك يعني يتكيد مزورة يدينا بلي مزيغا لا نكونين نسعى يسفرا نسعى يذلس ماشي كان ذويدي يتسارون الصرف في قلنا كذويدي يتسارون ستروميث نكوني ذا غنين لا إلى قاع دواليم نزمرد نيا كاين يخدم بوليفا سوا صغر انوطو بوليفا ميورا امودني يسفرا يبغى غادي يقابل انوطو كناسيني اين ديالنا اين ديال انوطو ماشي تيني تقبايلي داكين زمرد نيا واش نعمروش اما جون اما الطاوس هذا ما ديما تسني داغن خاصك كان جون اكد الصوربان ديال روميان صوربان امي روميان واريك تسون تمازيغ تنسن واريك تسون تقبايلي تنسن صوربان سورتو ديانا تماسيحية ضد الصح خاطر غران زمرضا دينيض قربن شي طوحي روميان مي ديما قيمن ذي القبايل دنيني في كان ولتسونا راه نروح نسن نروح ثلقايانت نسن تواشول نسن تدر نسن تمورت القبايل اكويف ويرنا ورجلي ثمور تيديرني تونس تيديرنا الدرن ذاكي في فرنسا الى قال تنسوا ولني دينا جون عمروش ما كيكنيسنا ناس تميز ستروميث تسروق قبايليت ايه خاطر هذا شو دينا خاطر نروح نينس نروح تلقايت نينس تقبايليت c'est extraordinaire. Ce type est un grand écrivain connu de par le monde. Attention, hein, il a fréquenté les plus grands il a interviewé les plus grands écrivains français. Hein. Donc c'est aussi un hommage à eux, c'est aussi une incitation à découvrir leur œuvre, à approfondir un peu notre perception de leur œuvre, de toute leur famille. Et أمزروي ذي مذنن Mais bien sûr, il faut sortir de ce cadre des régimes autoritaires comme celui de l'Algérie qui parle de la révolution sans citer ceux qui ont fait la révolution. Pourquoi? Parce que les gens qui dirigent en Algérie n'ont en réalité pas fait cette révolution. Donc ils n'aimeraient pas que les gens leur fassent de l'ombre. Hein. Je reviens sur beaucoup d'autres animateurs. Hein. Par exemple, Akli Banoun. Akli Banoun, c'est l'un des piliers de l'étoile nord-africaine d'Aqbaïli. Atassouf Nessinara. Amarimash aussi, bien sûr, qui a énormément fait pour ce combat d'éveil des consciences, hein, bien sûr. ما توالد أزاليس جانا كثيرا ماشي زيك أزاليس جانا كثيرا إمي سالي حاج توالد ذي العيب أم قرآن إمي أمرايماش وزيان راه غزال يزيان مسالي mais bien sûr, il n'y a pas que Messali. Il n'y a pas que Messali. L'émir Abdelkader, sa stature est surdimensionnée par rapport à Cheikh Haddad, par rapport à Al-Mokrami, par rapport à beaucoup d'autres animateurs. Hein, attention, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut une relecture et une réécriture de l'histoire radicale qui va prendre en compte la réalité historique avec des ajouts, avec une écriture scientifique. Hein. Il ne faut pas écrire l'histoire aussi pour dire que nous autres Kabyles, nous sommes les champions de l'univers. Non, il ne faut pas tomber dans ça, il faut juste dire ce qu'il en est. Hein. Je parle des Berbères qui ont été assassinés par... Oui, القبايل ذي مزوره يقولنا مزروي نتموتوا من سوال ثلاثه موتنا الجزائر اسكو يقيد بغدا الدين وتورانا راه نثني تيخدمن امزروي نثني لان مزروي يا غينيا مي ما تشاتاس القبايل يكتالون مزروي يا ساكينيا مام وسني عدان نو تمسيده في ديوران في ديوران مزروي ذي تيلاوث وذ يفنان مزروي oui يفنان مزروي bien sûr mais c'est une évidence tous les militants de l'étoile nord africaine à 98% c'est des Kabyles c'est archi connu الساكيني
on n'en parle pas du tout. Ni ici, ni ici en France, ni en Afrique du Nord. C'est pour ça que je te dis, il faut une réécriture de l'histoire radicale, mais avec des éléments scientifiques. Ils existent, hein. Il faut faire des recherches, il faut les citer, et étudier tout ça, et faire des livres. C'est بغا كيتسقسي في تسوث 80 تودر تفسوث 80 اللي تيزي وزواكي ذاين يتوسن ان كثوره كشيني دغني تودر ثانيه يضران دي لا سوما كسكواس نيون 80 زمر داك المساليه شطوح في خاطر لا تفسوث توسن ذي C'est toujours comme ça. Oui, mais il se donne des dates phares, hein, il se donne des repères. Ce n'est pas très méchant. Il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est passé après. Hein. Les luttes pour la culture berbère ne se sont jamais arrêtées, hein, de 1980 jusqu'au mouvement citoyen. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, malgré les problèmes et tout ce que tu veux. Donc effectivement, dans toute la vallée de la Soumam, s'est soulevé au mois de mai 1981. Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations, il y a eu un soulèvement dans tous les villages et dans toutes les villes de la vallée de la Soumam. Hein. Donc il faut en prendre compte aussi. Il y a des gens qui en parlent, hein. Il y a des gens qui en parlent. سوا ينيجان كفاك نوالا عفاك نوالا سوا كي راه ينيجان يدي مسرين في الناس وي بيان سور كم فرنسا جيرار لاماري يدي مسرين في مزغه مزغه مي ورجين غريغ يون ماكراب يون تكثف يدي مسرين في سوتن النصومام. On en parle, mais pas de manière effectivement détaillée. Hein. Enfin, les éditions Coucou de mon ami Al-Sqait Larbin, il a bien fait, il a recoupé un peu les témoignages de ce qui s'est passé en 80, mais dans ces témoignages, on en parle un petit peu parce qu'il y a eu effectivement certains animateurs. On parle parce que ce qui était intéressant dans le mouvement, donc ce soulèvement du 19 mai 81, c'est qu'il y a eu la connexion entre l'unité de la vallée de la Soumam خاطر تزداويت نتيزي وزو لان وذي غران يتلميذن دينا la vallée de la Soumam, et ce fut d'ailleurs les principaux animateurs de ce mouvement, y compris en 80, hein. Donc c'est le cas de Taril Aziz par exemple, bien sûr, de Gérard Lamari. Donc وكيني غران تزداويت نتيزي وزو مي عندي خدمه الليسي كيف قايتي خدمه الليسي. Donc, voilà, ils ont fait un pont, mais il faut saluer le combat extraordinaire des lycéens de la vallée de la Soumam. Certains l'ont payé de leur vie. Hein. Certains ont été assassinés en dehors de la Kabylie à cause de ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à étudier. Hein. Il a une paix à son âme. Je salue sa mémoire. Il se dit justement à cause de cela. Donc ces histoires, il faut les écrire, sinon elles vont partir définitivement et notre mémoire donc aura un grand trou. وقبل دونك انا نحبس إكرام يميرنا يوسف يجدني ذا كثيرا اشو يسوها من اسين رمزونا كان القبائل تصرجوا نويه دارونا في مزروين سنتا يجي كان في المسريه كثيرا يال اسنتل نزمر ديني زمر تصرف في اللسن وغير 100 بوالف يدرسن اشو يسوها من ثمورتنا ورتزمير دار غدا فض 10 يدرسن في 86 انا غير وقينا الناس انا غير وذ انيجان كم انيجان كم رسقي سميسار رسقي عبوط يدي سوفون داغني يدي مساينه في ثديان تينس متحفسن دك كواس 80 السينما زون تسون امزون تنادين كانت تسون. C'est pour ça que je lance un appel pour que tous les gens qui puissent écrire, écrivent, tous les gens qui puissent témoigner. C'est très important. Pourquoi d'abord? Parce que nous connaissons le travail, on est capable de révolte, mais parfois on n'arrive même pas à synthétiser les causes de nos défaites, entre guillemets. Parfois ce n'est pas des défaites, parfois on fait avancer les choses, mais au moins de nos erreurs. Donc, et هي أزكانية إلا خاطر نخدم كأن النظام
Donc il faut, ne serait-ce que pour éviter de reproduire nos erreurs, donc écrire cette histoire et la regarder, la lire et l'analyser. هاي تبغى دينير زمرا دينير الا دوك مسريه قد يتفكر دي تزواره وقبل دونك نحبس يونو ميارو ميلان هوبل. C'est un tchèque. Un tchèque, il n'aide pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre histoire, une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Ça nous concerne totalement. ثالثة كعد نغاد هاك نسينا وينا أقلع نغادد أقلين فقينا بوسان يوسف زيرم تسنم متواليم تي بي ار تي في ذا شو كان وإلا قرا غنسو يورا ونجالن يورا ثلثين يورا يسفرا إلا وندا يتواسن أكن النظام نغني نمسريد دي تزوارا أفود دي ساقينس histoire de la Kabylie le point de vue kabyle أكثورا أدن مسراي دي الوقت كيد يقول أنا كثورا أدن مسراي غفلوم qui n'avait rien compris واقي ذو نجال زمرا دينير إلا وساغ غير مزوالو ياقيا ثانك واقي ذاكي تفكر ديون وضرس نكون تسين غير غير كي تغريق تسيكل تم زواروث ذا ضرسي ديفغن كسكواس نسين وربعين عند القبايل النوذان حارفد في وكذاين اسمي توحرصن ذي 42 دونك سني القبيل الناس اما راشنا يظل لي الفجر حبس نوذين دونك يا راشنا يظل لي في الفجر حبس نوذين باري امغارا نمثيلاوين مورش ديال الغرفه غنكني ذي قدامنا منكني ذات مثلنا راش نسن اما راشنا ما يون يوفر يون وقشني الى قاس يفك نصيب هذه صبر تعدي المحنه اي رقاس تمورثنا اليك ذا القران وليك ذا القران tu as un grand cœur وليك ذا القران اش يسوها من هكا ديجا اثن نفد يون وضريس يورانس تقبايليت ذيك سوقاس النار في 42 c'était fait véridique donc d'ailleurs c'est un tract دغري ذاك c'est un tract ورانت قبايليت سطلاتينيت باش ني روميين ني الالمانيين وفهمنا راه اكني غادا عاونن اد سوفين لي جويف غينيا sans que donc la propagande allemande ni même les Français qui pouvaient les dénoncer donc ils ont pris leurs précautions, ils l'ont écrit en kabyle. Ils l'ont écrit en kabyle. C'est des gens qui étaient un peu dans les syndicats, qui étaient un peu de gauche, communistes, donc qui ont lutté contre le nazisme. Et c'est eux qui ont fait ça en coordination avec la mosquée de Paris. Donc, à la mosquée de Paris. Et de là, certains sont partis dans les zones où il n'y avait pas encore les Allemands. Et certains sont partis carrément en Afrique du Nord. C'est un fait historique. Voilà. Donc, donc Smith Aoud Maginek Sadaginek le personnage بن جاليثا Aoud Maginek ذوذاي دانيال بن يعقوب ذا زيري يوسد سي ثمورث ميزه ركن طرادني كسوغاس نتسعين يوناكيد غير فرنسا ثودرتي سي سعدايت حوس ذي باري ذي تمدين يخدم ذاني ما يعلى يتحوس يخدم ذانا يخدم القهوه سير برد كافي مي افكتيفمون يحمل طاس البارين راني راه طوح الشباح ولا شغالي ولا شغالي effectivement il se balade dans Paris qu'il aime beaucoup effectivement ثوا شورتيس ذوذاين خاطر ذاين لان كتمورثنا ولكن دنا افريدي عدن ils sont là depuis l'antiquité après d'autres sont arrivés après donc c'est l'Andalousie, ce sont les séfarades, mais donc certains restent jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quand même quelques juifs encore aujourd'hui en Algérie. Ils sont obligés de raser les murs à la de se faire tout petit. Mais après justement la guerre civile, Youssed El-Parin, il a la Sorbonne, mais il a même des Français. Donc, يتمسلايد في مدورتيس يتمسلايد كنيك تولي الدنيث
اكنيك تولي اكوي اين يضرون ذي الدنيا الساكينين فكراسيون الميتيان دا سويسي زمرادي ميغاكي وطاس نمدن هكا يخدم ذي القهوه دونك يتوالي براتيكمون توت لي كوش دو لا سوسيتي توالي مدن كويس رنو يتقصر يدسن يا اليون دا شوز ديقار يا اليون دا شراز دياوين دا شو مسلايا راه دياوين effectivement c'est un lieu de rencontre au sens large مي ذا كيوريك شي تحمل القهويه وماذا كاين يحمل افن تمسلاي كان فاين السنوض ماشي كان فاين السنه لا تمثالوا السين غارا باغ اكزومبل ثان فوالا روح غداني لا مزروق كتاب ثقيني مام ذوم قال تجيك تسقسي شي طوحه كيا فوالا دونك ايفيكتيفمون وين يتسالونا ديالهم بالك اخيرا في مسالك نسا خاطر يزرات ماشي دا حكيز ضحكان ماشي دا غران يغرا في لاسنت مي ثان فوالا تاسيكلان لان لي زوتر بيرسوناج دارني لان لي زوتر بيرسوناج لا كابيلي ني با ابسونت يا دي زوماج ا نو زوم ارجو كان دواكي دونك الصراقياثا دانيال بن يعقوب دواكي اذا مرار جير دني ورا ذوكر ونا تيغرون اكد ذاك اكد لي بيرسوناج نيور كليا نيورنا سي الناراتور كان قارن ستروم نسا ذا شو كان سكانو امزونا كان تبغى تسكنو وذماون يسيف كانوا ذم نايفنا نذم من فرنسا هكا إلا ويا نغاد إلا مزروي alors Daniel Ben Yacoub Loria va rencontrer des gens et il va rencontrer Laurent M qui est un journaliste en France français de souche dont la famille a fait la commune. La commune Oudour Nzrara, c'est que Paris s'était proclamé autonome en 1871. Donc, Kerry Romien a tassé Gmouzen Zaran. Il a قرنت ذا كربوا لك يخدم لا كومين دي باري وفين دي منسن دي كاين الحبس هكذا القبايل يقنون ذارني après notre défaite quasiment au même moment en fait المقراني pratiquement la même année effectivement même si la révolte de l'Ukraine a continué jusqu'en 1871 donc Laurent, c'est un journaliste en rupture de banc, donc il a comme France et Karastid et Daniel avec un regard critique, même si quand même il lui apporte un peu d'humanité, un peu d'amour, un peu de lumière dans sa vie. Daniel Ben Yacoub Loria, Ourivgara, Avimtol, Vavas, يموت en 2003 la grande canicule plus de 15 000 personnes. C'est un sujet tabou aujourd'hui en France. C'est le premier roman français qui en parle. Aujourd'hui, même les médias français ont de la gêne à en parler de cet épisode, donc de 2003, où les autorités n'ont pas été à la hauteur. Donc, on n'a pas vu venir la catastrophe. On croyait que c'était un peu de chaleur et c'est tout. Voilà un peu ce qu'il y a dans le livre, on ne va pas tout dire de ce qu'il y a dans le roman. La تمثال دارني تمثال تاكين فافاس سوليد امكثي اسمك في نور كليه ينس ذينا يذكر ضمرار غير فرنسا تمثال بمهرايفه اكدو مزروين الجزائر اكاكيني خاطر فافاس امن تسادغني دونك دانيال بن يعقوب لوريا لولن قل ثمورث الجزائري ما سوسي سيلفيا ils sont nés en Algérie donc ils connaissent l'Algérie par cœur l'Algérie دي جزائريين يمثل دانيال في الصغار ذي بومرداس وصغار غادر ولك ثمورثني مي عرفت كارات ولا بلي ور تزميره لا تقيم دينا شفا ما كويس شو قدران durant la guerre civile ce qu'on pouvait assimiler à un étranger on pouvait le tuer pour une raison ou pour une autre voilà donc ils sont venus en France Daniel il reproche à son père d'avoir quitté sa maman donc il a quitté sa maman pour une autre femme donc il تفاس الشحنه الناس puisque شني السفريدار donc نكيا او كنطلغارا donc et comme des centaines de cadavres ils ont eu donc un enterrement d'État. Le président Chirac à l'époque a enterré toutes ces personnes que nombre de familles n'ont pas voulu récupérer. Et soit ça, Arwen, il y a un تمثلت مزروي
فافاس دانيال بن يعقوب اكاثا اشو غنفهم مثل ماست بونيكال يتسكي كويف يخدم لك دابون الجزائر سني سواون نهاية الكلية أفوين يقرأ أفوين يقرأ من ثلاث دايرين ماشي روح يروح c'est un compérant donc il a toujours été là-bas à l'indépendance c'est raconté dans le roman il avait quelques problèmes avec le colonel Boumedienne après ça s'est arrangé donc après il n'a fait que conseiller l'armée française et un jour d'ailleurs même si le sujet n'est pas traité en profondeur Daniel Ben Yacoub Loria va trouver un fou à Paris dans un bus qui insulte tout le monde et qui insulte la DST, qui insulte les gouvernants français. Et un jour, Laurent, il va essayer de comprendre pourquoi cet homme d'un certain âge, qui insulte toujours dans un bus tous ces gens-là, pourquoi il le fait. Et il va découvrir dans les archives de ce vieux monsieur, un petit c'est un fou, il va trouver des documents attestant que le père de Daniel justement avait fait des choses pour l'armée algérienne. Je devrais dire ستموسني سلاقل ويزمير رغم ذا النادي سن الفضنا الجزائر سواء c'est-à-dire c'est داكي كنقارن سطوميت سي لو فري دو هازار كي فيك c'est-à-dire الزهر كان يزديف كان يتفترنا كيا دا الى الخضار غا فافاس الا ويا اسكو تبغى دينا ونزمير راه نسين في ذات في مورثنا سوا الزهر بالك نزمار هذا شو ماشي داين يسهلن بالك نزمار خاطر وين يبغى نادي يزمر ديال الحوايج يزمر هذه السقسي خاطر ثورا دوني تاكيني اللعيبه تواليطا كاينين سي با universitaire, c'est pas une grande personnalité, mais il connaît ce que ça t'afforde, il a des choses très importantes. Il a été témoin de choses importantes sans qu'on le sache. De notre famille proche, mais on ne le sait pas parce qu'il ne nous a pas raconté Mskin, parce que peut-être il a jugé que c'est pas important, bien même il ne veut pas se faire voir et peut-être même s'il a raconté, les gens vont lui dire oh tu es un menteur, c'est pas vrai, tu n'as pas vu ça. Et pourtant c'est la vie, ça existe et c'est ainsi. C'est ainsi, hein, il y a des hasards dans la vie qui font effectivement qu'on assiste à des événements peut-être majeurs. Voilà. أيغار زعما غادي أكيد تخصي ما فين ديال ما فين ديال النظام سمثا ثيرينك زكنت ترنت ثمغلين سنت ترنت اسكودن سنت تكدو سكوديك تشيني غير مزروين الجزائر رمزوا أيغار تصيروا غفوي النظام الا وين نظن كويني تسالو مي كي نحمل غمزرو اذا غني الزريغ باللي غمزرو يا كيني طفنت ذابو وليف غرا اسدي سرح اثوالين العباد donc je crois qu'il faut réhabiliter la mémoire collective parce que la mémoire collective est aujourd'hui incarcérée par ces systèmes autoritaires hein, dans tous les pays d'Afrique du Nord. En plus, je rappelle la fameuse marche des Kabyles à Paris en 2003 en soutien aux prisonniers du mouvement citoyen. On était peut-être plus de 6000, mais la marche. Tous les médias français, sans exception, ont boycotté cet événement. Ils n'ont rien dit, ce qui est scandaleux. L'un des marches de 100 personnes, 200 personnes, elles font la une des médias. Nous on a rassemblé plus de 6000 personnes. En plus, il y avait une vraie raison. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient des problèmes en Algérie parce qu'ils revendiquaient plus de liberté, ils revendiquaient leur culture, ils revendiquaient la justice sociale. Alors, les médias guinéens ont là, c'est une grande question. Parce que effectivement les médias, et je le dis, et Laurent le dit dans le livre, le journaliste français, hein, il le dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont censurées mais de manière soft, qui ne vont pas dans l'intérêt de l'establishment français, en tout cas l'intérêt du moment. Et je fais même le parallèle avec ce qu'on a appelé par la suite les printemps arabes. En Libye, c'est plutôt un printemps berbère. Hein. Bon,
je dis que quand même, il y a une certaine démesure, hein, il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle. J'assume mes propos, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Les intérêts des establishments politiques, on les comprend, mais normalement, les médias, les intellectuels devraient s'en détacher, devraient être un peu au-dessus de la mêlée. دراك سقسي المسالي تزك لينا تزورا غا في كثورة ويدير دي سوالين اللي قد فهمن موسين راين عين تسارود اللي قد فهمن كتشيني اكن تكافض كذافون الجزائر تكافض كذافون فرنسا اللي ميكنا زقلينا شحال يسوى غروم متللي فهمك كده يعني ثوران وتنحرق راه ماذا فرنسا ماذا الجزائر. Je crois à mon éthique, je crois aux valeurs humaines, humanistes, et la liberté en fait partie. Hein. Moi, je condamne toutes les injustices qu'il y a sur la terre, tout comme je suis solidaire de tous les gens qui se battent sur la terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur pays. أرثين تيذت ساقينين يتقبايليث أرثين تيذت تساقينين يتمغلين ومزيغ أمازيغ وين يحملن في الليل ما تحملن ينسكن يحمل تسويا ذاغان خاطر nous sommes des êtres humains et c'est important qu'on soit humaniste. Et effectivement, il y a des gens, des choses qui vont de travers, hein, qui sont biaisées en tout cas dans tout l'Occident, hein, qui se prétend souvent plus démocrate que tout le reste du monde. Si je peux le signaler, je le signale souvent aussi. ويرنا زمرات اني ايمي فرنسا امزروين فرنسا وين الجزائر يدوك لزيك يدوك الثوره هذه يدوك الغرزدات في كل صدوك الناض عن العيوب اما العيوب تمور ثم دوين فرنسا زمرنا دم يقار الا ويا اي على ذا شو كان نكوني غساكيني عطاس الى مزين النار اغران عطاس الى مزين النار في المزين غداني اكزمران ادينين اين نظن باش بالك اتفدل تسواف خاطر الساكيني frontalement à Saguinir, il faut établir des réseaux, des lobbies pour contrecarrer ces pensées qui minimisent notre portée, qui minimisent notre rapport à la culture universelle, à l'humanité, à l'humanisme. Donc, à Saguinir, il faut être solidaire et il a quand même ça. Je me par exemple, les Arméniens. Les Arméniens, ils sont si peu en France, mais ils pèsent beaucoup. Ils font les choses en douce, mais ils les font. Ils ne font pas les choses pour se faire montrer, mais ils les font pour avancer leur cause. Mais leur cause aussi est une cause humaine, humaniste. والسنغال فقد يوث تكتفي فقد يون ودليس اسميس la France arabo-orientale 13 siècles de présence et في المست بودريس وراني تغارير اكن يدق مي في المست بودريس يثا ثلاث نتوغنا يوث التصويره تمقرات اتولد داخل لنت توغني وين الناس معتوب سيتي جوستومون تنسفانيف دونك افاك نفهمها وكي يوران هذه الساقي فغنا ردينين الناس معتوب دا زامور دو l'arabo-orientalisme. Est-ce que دايك تبغى دير امكانيك ما ترجع داك تفكن ويا تتمدونا ديفورمين يمي معتوب الناس mais bien sûr, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire arabo-oriental? D'abord, ça ne veut absolument rien dire. Après, j'ai vu ce livre, j'ai lu des extraits. Hein. À 80%, on raconte le vécu des Berbères. Hein, que ça, Karim Kassali, les réunions des militants de l'étoile nord-africaine, voilà, à 90% de l'Aqbaïl, pas plus. Donc, c'est un travail de SAP qui continue, hein, ce processus hein, dans lequel on minimise tout ce qui est berbère. Comme si la berbérité posait problème à beaucoup de gens. Encore aujourd'hui,
Donc c'est à nous d'écrire autre chose. C'est à nous de dire que la réalité historique, ce n'est pas celle-là, puisque vous-même vous vous contredisez, puisque soit القبائل soit des شلحين تمرت المروك aussi. Donc c'est ce qu'on disait au début de l'émission, il faut écrire, il faut apporter une écriture différente, radicale de ce qui a été mis à jour jusqu'à aujourd'hui. Et vous dites donc l'homme qui n'avait rien compris, c'est un voyage, Vini Yimdanen, Vini Darni, Yidlisen. إمي من الميد وفيض سبانة تسبوت هاد المسرية ضما في شناينا كم سليم هلالينا شيخ لافريط ما في الوناس ماتوا بما في الحسناوي أيا جيور كلية يفن خاصك دانيال بوياقوب إلا شي طوح نروح نيوس في زير ملاخ إلا ذين حملة دي فوا ذين نحمل غراطاس وي وي خاطر يوسف يحمل مي يكره c'est tout à fait normal, tout ce qui est injuste est détestable foncièrement. Et effectivement, j'ai toujours utilisé un peu la fiction pour dire des choses qui sont en réalité véridiques. Donc, Lounas Matou, il a sa rue à Paris, elle existe. Heureusement qu'il a dans cette belle ville de Paris, qu'il aimait tant aussi. Donc, j'ai profité pour donner un aperçu à notre public, peut-être qui ne connaît pas Matou Lounas, de son vécu, de ce qu'il a été, de ses combats au pluriel. Voilà, le livre il est sorti aux éditions Michelin. C'est un éditeur considérable. Moi Guinéen, l'histoire de Kabylie sont dans toutes les FNAC de France. Donc j'ai eu le privilège de pouvoir apporter des pans de notre culture à notre public français et d'ailleurs aussi. Le livre est lu jusqu'à présent par beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, d'Américains. Ça me fait plaisir. أفك مثوالا كثرة تمازيغ ثقي إذا مكاك ديني إذا ذول بوين تنفويض ذا يجي فوف تبغي تمسريض خاص تمسريض فوي النظام صدر أتسرط خاصنا أتسرط زمرن ويض يكذوذ النظام يمدن النظام زمرن إلا ويا أيعلا فنكيني ماشي الميدا الساكيني يتسالو أفانشتا. J'ai eu la chance d'être éveillé dès l'âge de 6 ans, 7 ans, à cette question que je considère quand même d'abord humaine, d'injustice. Je me souviens, j'ai eu enfant un journal Itrij, pour le nommer, qui est écrit non, il est dactylographié, mais il y a les caractères berbères, il y a des tribunes, il y a des sortes de positionnements politiques, il était lisible, mais en tout cas, on comprenait que ça parlait de la langue amazigh, bien sûr. Et donc, moi-même, j'étais, on va dire, choqué qu'on ne puisse pas étudier notre langue à l'école tout de suite. Donc, je le raconte d'ailleurs dans l'un de mes romans qui s'appelle La vie est un grand mensonge. Mais je vais فهمها أمش إميورا كنكتشيني أم كزمرن تمازيغ ثنا أين يعني كان نكوني كزمرن ستسكلا par la littérature سوون ديالن أم كزمرن أي يعني كان نكوني كتدرت القبائل بزمرة تغال تدرت المضال un village le village du monde. ذايني Gerzen justement dans la création, pas seulement dans la littérature يالا خاطر la littérature comme tous les arts زمرن effectivement دفقنن وإذا كيصدغنا كويث ذي الدنيث ذا شو بتعيش والمزينة في المزيث نغوني مقرن كثمورت القبائل اسمرا دي نظام كتعيش كثمورت القبائل زمر دافوض ديال ثما ذو مظالك ندنيض لعب 3 سنين مين كل ظاني نخدم هكا كيني on le ressemble, ils ne sont pas des étrangers. Beaucoup de gens peuvent se retrouver dans notre culture, dans notre façon de voir la vie, et peuvent même être enrichis par notre rapport, tout comme nous aussi, on peut être enrichis. Ce qui est ton cas, oui, bien sûr. bien sûr.
parfois bien sûr. Tout comme je suis attaché à mes racines, mais j'ai un œil et je baigne, j'essaye en tout cas de baigner dans toutes les cultures du monde. Hein. De la littérature, j'ai lu des écrivains qui viennent des quatre coins du monde. Hein. Et effectivement, moi aussi, j'ai retrouvé une partie de leur culture qui me ressemble. Et l'autre partie m'a enrichi aussi. Donc il y a un échange et c'est là la puissance de l'art en général, pas seulement de la littérature, peut-être la littérature un peu plus, oui. أمك تفيض إيمانيك أتسارو ضم ذي مجالين أما توليسين أما ذي سفرا أما ذي يدرسنا كابوصلات دي ليفر داناليز يدرسنا ومزروي أمك يوني زمرا في مانيس دي قاطاس في راه على كنت سوالي يوث في يوث ذا شو كان يفردان زمرنا ديالي نطاس. Pour moi, c'est des chemins différents, hein, même si en réalité, il y a le même cri de cœur d'abord. Hein. Je revendique le fait que je suis dans une forme de révolte, hein, à travers l'écriture, de révolte par rapport aux ordres établis, par rapport aussi à nos quêtes, hein, à nos quêtes millénaires qui n'aboutissent pas toujours. Hein. Le peuple berbère est l'un des rares peuples qui existe depuis des siècles et qui a sa langue, qui est toujours là, qui a ses traditions qui sont toujours là. Et donc, Aouyofen, surtout à Saguinia, peut-être que c'est plus difficile, peut-être qu'on a tenu depuis 3000 ans, depuis 4000 ans, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus difficile. Même attention, il y a beaucoup de nos intellectuels qui minimisent leur propre culture, hein, qui croient qu'elle n'a pas d'importance. Et ça, c'est grave. C'est le concept de haine de soi. C'est une haine de soi. خاطر ارنشتاين ماشي تسيدت خاطر ازكى الو كان في كازال ثلاثه داوي داني غروف خاطر نكوني on a plusieurs adversités à combattre en Afrique du Nord et à l'extérieur de l'Afrique du Nord, les régimes autoritaires d'Afrique du Nord, même s'ils ont fait des avancées, le Maroc, la langue elle est officielle mais elle n'est pas encouragée, la langue elle est nationale mais elle n'est pas encouragée, et là c'est un scandale, il n'y a aucun journal stmazigh. Comment peut-on reconnaître une langue nationale et ne pas faire l'effort de faire plusieurs journaux en langue amazigh? C'est quoi ces choix? C'est des choix qui démontrent en réalité toute l'hypocrisie de ces régimes. Donc c'est à nous, c'est à nos élites, et elles existent. l'int دي ثمورث اطاس بودي يقدشن والسينارا اطاس بودي يخدم عيني جرزن دي ثمورث وثن ولا راه مي لا نويدي قدشن او يفان اسني في كلعب ذا فوس اثني عاون ذاغني عند نظن ذا شو je vais me répéter, il faut écrire notre histoire, nos cultures, nos positionnements, nos perceptions de la vie, nos perceptions du monde d'aujourd'hui. On a plein de choses à dire au monde, au reste du monde, tout comme on l'a déjà dit à travers les âges, même si dans bien des cas on n'a pas utilisé notre langue, même si on a écrit en grec, en latin, en arabe, mais quand même il vaut mieux écrire même si c'est une langue pour nous étrangère. تساروض تسنادي ضم كرا تاروض الروح نتقبايليت نكيني تاروغ في راو ساعه روحيس لقبايلين ايفان 40000 كيلومتر دو ديستانس نكيني تاروغ القبايليت شو كان راه ساكيني ورد السفره راه كرا بغيت توريد القبايليت خاطر ايفيكتيفمون كيما لما ينفزر تسارو القبايليت تسارو غايا لا شو الساكيني نزمر هذا اللي بلي ونسعى راطاس لي زيديتور يعني يقرزن يخدموا الشغل كني ولن الا انا كثيرا فهم دي الكايف كثيرا الا ابراهيم تزهر je le salue, c'est un ami, il fait un très bon travail. اكويضا خصو فن نشوفنا كثيرا زمرنا ديالي كان مازال نتدو وين يتدون كان خير بوين يقيم الكخام وريق الشارع فوالا.
يوسف زيرم تنميرتيك نبغض غير ثقيرا تذويلت وزرا ما اطس انت مسالفه في دن مسلاي وزرا ما يلها وين دنا وين دنا كتشيني ما نكفر زري غير ثنميرتا على ميد عرض ثنميرتا كويدي ويغد اسمو زكتن ويدي يغدي ولان السلام غاين يجرس شي طوح ترى الله فوتك ما الا واش لانك تشيني ياك شاسي ميني ميلود كي سوفا ميلود اغيسيرف سي سور البروبليم دوير دي توالين ويا دي توالين دوك نسوالي انا هكا ويا دي توالين فنسلام نبويد شي طوح بويني جرزن تنميرتك يوسف تنميرت يكون وي اغدي توالين تنميرت اغولد مونطرا يديه كان يذنا تدويل تاكاثا غير تيكلت